बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज आपने देखा होगा किस तरह की तस्वीरें आई हैं। पहले तो जामा मस्जिद से शुरू हुई हैं, क्या हुआ, क्या आपको जानकारी? देखिए, आज जो भी ये वाकया हुआ है अचानक हुआ और किसी को भी नहीं मालूम था कि लोग आज जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। उनकी तादाद बहुत कम थी मेरे ख्याल में। मैंने तो उन लोगों को नहीं देखा, जैसे लोगों ने बताया कि 30-40 या मैक्सिमम 50 लोग होंगे। और वो नमाज पढ़कर जामा मस्जिद के बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से कुछ पेपर्स निकाले और हाथ में लेकर वो नारे वगैरह लगाने लगे। कौन थे, कहाँ से आए थे और किससे ताल्लुक था, ये मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस ताल्लुक से। लेकिन अचानक हुआ जो भी हुआ, क्योंकि कल रात को ये अफवाहें बराबर गश कर रही थी और सोशल मीडिया पे भी मुझे लोगों ने बताया कि काफी चल रहा था कि बंद रखें और जुमे में तकरीर होनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की बातें जो थी वो सोशल मीडिया पे थी। और कुछ मेरे पास लोग आए, उन लोगों को मैंने समझाया, वो मार्केट भी बंद करना चाहते थे, उनको समझाया कि हालात ठीक नहीं है और मुनासिब नहीं होगा कि मार्केट बंद की जाए, बल्कि उन लोगों ने इस बात को मान लिया और अपनी अपनी मार्केट में बराबर ऐलान कर दिया उन्होंने कि मार्केट बंद नहीं होंगी। लेकिन अब अचानक हुआ, ये मैं नहीं कह सकता कि कौन थे और कहाँ से आए। जी, आपको लगता है जो ये लोग आए जो थे, कौन किसी राजनीतिक दल के थे? उस लिहाज से क्या डिटेल्स आपने पड़ताल तो की होगी, पूछा होगा बाद में, जब अब तो सब शांत है वहां पे, तो क्या पाया? वो 15-20 मिनट वो लोगों ने नारे वगैरह लगाए, उसके बाद वो डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन किस पार्टी से ताल्लुक था, कौन थे, ये मैं नहीं कह सकता। बल्कि एक आध चैनल ने ये खबर फैला दी कि फलां पार्टी के थे। वो सिर्फ आपस में गलत फहमियां पैदा करने के लिए इस तरह की खबर चलाई गई है। तो मैं उन लोगों को ना जानता हूं, किस पार्टी से ताल्लुक था या नहीं था, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमारे सहयोगी अक्षय भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात कर रहे थे। लोगों में कुछ नाराजगी भी थी, वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। बिल्कुल हिंसा की कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी नाराजगी, अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे। आपने भी बात की होगी लोगों से, क्या कहना रहा है उनका? देखिए, नाराजगी तो पूरे मुल्क में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे मुल्क में नाराजगी है। और जिस तरह ये सब कुछ हुआ और जिस पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है, ठीक है, नाराजगी एक फितरी है। लेकिन सवाल ये है कि जहां प्रदर्शन हो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेना जरूरी है। वो फिर बताएगा क्या प्रदर्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। जमहूरी मुल्क में सबको मुजाहरे का, प्रदर्शन का हक हासिल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेने के बाद। यहाँ दिल्ली में जो हुआ, यहाँ किसी ने कोई इजाजत नहीं ली थी और ना हमारे पास कोई इत्तला थी कोई इस तरह का मुजाहिरा या नारेबाजी होने वाली है। जी, बिल्कुल। हम और अन्य शहरों में भी देख रहे थे बुखारी जी कि लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले, महकमा प्रशासन की परमिशन नहीं ली गई, लेकिन एक तरह देखा कि कितने सारे शहरों में हुआ। अब जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हैं श्वेता चौहान, उन्होंने ट्वीट किया कि 1500 लोग इकट्ठे हो गए थे और 300 के करीब जो थे वहाँ पे जो लोग थे वो नारेबाजी करने लगे और अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे थे। तो उस लिहाज से मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आप लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों से वहां पर जो मौजूद हैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि 300 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो जामा मस्जिद तो है कि जहां हजारों लोग आते हैं। अब जो लोग इस मकसद से आए थे, जिन्होंने नारे लगाए, उनकी सही तादाद मुझे नहीं मालूम। जहां एक भीड़ में नारे वगैरह लगने शुरू हो जाए तो 100, 200, 500 हो जाना ये तो आम सी बात है। कुछ लोग तमाशाई भी होते हैं, कुछ लोग देखने लगते हैं, कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये तो दिल्ली के हालात हैं। लेकिन जहां तक के पथराव मुख्तलिफ शहरों में हुआ, देखिए, कोई भी मुजाहिरा करने से पहले इस तमाम चीजों पर लोगों को गौर कर लेना चाहिए। कुछ लोग शरपसंद बीच में शामिल हो जाते हैं और कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन हैं उनको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें पत्थरबाजी से और उन चीजों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए और जो लोग पत्थरबाजी करें
تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس مظاہرے کو کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو روکیں. لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح کی ہنسائیں ہوئی ہیں اور کانپور میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ضروری ہے کہ کچھ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے سامنے اس مدعے کو رکھیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ ہم مظاہرے کریں، کیونکہ مظاہرے بہت ہو چکے اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. جی آپ کیا گزارش کریں گے سرکار سے، یا جو آپ پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک لوگوں کی ایک ٹیم جائے ملنے، کیا وچار ہیں آپ کے اس بارے میں؟ کون کون جا سکتے ہیں، یا کیا آپ نے سمے مانگا ہے؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، میں نے تو ابھی سمے نہیں مانگا، لیکن اگر کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی منسٹر سے یا کسی اور سے، تو وہ لوگ ضرور ایک لوگوں کی لسٹ بنا لیں، 5 7 8 10 لوگوں کی، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں، حالات کو ان کے سامنے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اب ہم مزید سڑکوں پر نکل کر آئیں. آپ دیکھیں کہ کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. اب جہاں جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، اب گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، مقدمات بھی بنتے ہیں، تو ان پریشانیوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. بالکل ان پریشانی. ایک بات خاص طور سے کہوں گا، دیکھیے یہ جو مذہبی منافرت ہے جو پورے ملک میں پھیل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم ملک کی ترقی کی بات کریں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں، اور اس طرح کے جو وواد ایک کے بعد ایک مسلسل جو یہ ایشوز آ رہے ہیں جس پر مسلمانوں میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، اس ناراضگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس وواد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ہندو مسلم منافرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ملک تو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا گلدستہ ہے، اور ہمیں اس ملک میں مل جل کر رہنا ہے. اس منافرت کے ساتھ اس ملک میں یہ منافرت جو ہے اس ملک سے ختم ہونی چاہیے. ہم تو صدیوں سے یہاں پر رہتے آئے ہیں، مل جل کر رہتے آئے ہیں. اب ان ووادوں کو ختم کرنا چاہیے، اور اس میں حکومت کو کا اہم رول ہونا چاہیے. حکومت کو پہل کرنی چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ ہندو مسلمان کر رہے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پتھر بازی ہوئی ہے تمام شہروں میں، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے قوم کا؟ ظاہر نقصان سب کا ہوتا ہے، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کا نقصان ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم حکومت سے بات چیت کریں، بیٹھ کر بات چیت کریں اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. بالکل. بخاری صاحب ہمارے ساتھ جڑے، اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد.